بونجور. اليوم جيتكم بريسيت جديدة ماكلة مش جديدة، هي قديمة مي بون، معناها جديدة في الشام. كسكسي باللحم، الكسكسي التونسي اللي مالوريزمون مش معروف ياسر في فرنسا، ماشي في بالهم الكسكسي الابيض هذاك نتاع المغاربه والجزائريه هو الكسكسي التونسي. اور سي با لو كا. d'ailleurs j'étais comment dirais-je, c'est pas obligé mais انا حبيت نعرف برشا من صحابنا الجزائريه ولا المغاربه كومون شنو هو الكسكسي التونسي، خاطر بالحق ما يعرفوهاش. دونك جي انفيتي قداش من معناها هكا كي نلقى الفرصه نانفيتي انا مي باش يذوقش معناتها الكسكسي التونسي. بون بويسكو الفيديو هذايا اكيد باش نعمل زوج فيديوهات، واحد بالعربي وواحد بالفرنسي. دونك جو في traduire pour mes amis français. Donc aujourd'hui on va réaliser la recette du couscous tunisien. C'est pas le couscous algérien ni marocain. Donc vous allez voir comment ça se fait. Vous allez voir que c'est vraiment différent et différent de toutes les côtés. Voilà, donc le goût, la réalisation, le visuel, tout est différent. Donc c'est parti. Pour cela, j'ai utilisé du veau. C'est pas du. Généralement, le couscous tunisien qui est très traditionnel, c'est fait avec de l'agneau. Mais vous savez, ici, l'agneau, c'est pas très quelque chose qui est très répandu comme chez nous en Tunisie. L'agneau, c'est quelque chose de valeur et de. C'est beaucoup plus mieux que le bœuf. Mais voilà, ici. La viande de bœuf c'est plus meilleur, donc j'ai pris pour moi c'est pas du avec les grammes, c'est avec les tranches, nombre de tranches. Donc j'ai utilisé 6 tranches de veau, voilà. Donc après donc j'ai utilisé l'autocuiseur, voilà, la cocotte. Oui, on dit la cocotte. La même chose, je pense que c'est la même chose. Mais خليت اللحم حطيت له شويه ماء، خاطر انا ما نعملش هذيك التقليه في تحط معناها تقلي حوايج شايحه على الطماطم نيتو، وديجا هي ماهيش ميثود معناها نشوف انا يحطوا يبدا تقلي، ما فماش تقليه في الكسكسي. نحطوا اللحم، نحطوا من بعد نحط عليه الزيت، زيت الزيتونه. بيان سور في تونس يحطوا اكثر، مي انا نقصت خاطر دون بار ياسر برشا زيت زايد، ودوتر بار هوني الزيت غالي برشا. دونك منجموش نعملو هيك الكيله الكبيره اللي نعملوها في تونس. دونك فوالا. Après on va mettre une bonne quantité de pois chiches، خاطر الكسكسي على الحمص نتاعو، على الخضره الكل اللي باش نحطوها. Et on laisse le tout mijoter. Donc on va ajouter généreusement de l'eau. Voilà, j'attends que ça filtre. On va saler et poivrer. C'est une première quantité pour que ça bouille dans de l'eau salée et que ça prend le goût. Et après on va vérifier voilà ici s'il nécessite plus de sel. On va poivrer aussi généreusement parce que ça donne du goût.
on va rajouter les épices. Une cuillère à café de curcuma. Normalement. سامحوني ساعات ننسى كومبليتمون اللي نحكي بالعربي، ساعات نقعد نحكي بالعربي ننسى باش نحكي بالفرنسي. بريف une cuillère de gingembre، مغرفة زنجبيل. أنا ديجا amatrice de زنجبيل على خاطرو de gingembre خاطر il est très bénéfique. دونك نحطو في كل أي ماكلة نحط فيها زنجبيل. أنا اي ماكله نحط فيها وما يبدلش المطعم، راهو اللي يمشي في باله يبدل المطعم كويير كافي في كونتيتي كبيره راهي سي ريان دو تو، ماهيش باش تبدل حتى شيء، جوست وراهو راهو بنين كيف تستانس بيه يولي يعجبك على الاخر. فوالا دونك pour une première étape باش نخليه يغلي في هكايا الفاح هذايا كهو، من بعد نكمل الفاحات الاخرين الكل اللي هو مازال بلوتو الطماطم والفلفل. دونك نخليه ياخذ الغلوه الاولى ونحضر انا الخضره نتاعي. فوالا ça bouillit déjà et on va rajouter les oignons باش نحطو البصل. bon انا نحط بزيت. je mets les oignons généreusement. j'ai mis deux oignons entiers, 2 pièces entières. حطيت كعبتين بصل كاملين خاطر انا نحب البصل برشا، والكسكسي يعجبني انا وراجلي بالبصل هكايا برشا. مي بون هي لا ريسيت تراديسيونيل فيها برشا بصل، مي بعد في تونس برشا صغار ما يحبوش البصل ايتو، نقصوا اماتنا نقصوا البصل ولا يحطوا كعبه برك، فالمام شطر كعبه تقول لك يزي. وي انا بور موا بالنسبه لي البصل سي ايفيدون لازم يكون موجود، ولازم يكون فوالا حتى كيف نقطعو نقصو دي غران ترانش، مش هكا جويد برشا ما يتشافش. دونك فوالا نحطو البصل يغلي شويه ونكملو نحضرو باقي الخضر. Maintenant on va rajouter la tomate concentrée. Je vais mettre une cuillère. On voit déjà l'ébullition. Je profite de cuire les légumes pour ma petite. Mais voilà, pour notre recette, on va mettre les carottes coupées comme ça, généreusement. Alors, هاي طلعت الشمس الحمد لله يا ربي. دونك توا مازلت كيف الوقت، لقيتها ناخذة برشا ملح. ديجا باش نزيدو الماء. On va rajouter du sel et de l'eau. نحركو شوية هكا بديتو تشوفوا الريزولتا. هكايا بريسك المرق باش يخرج لنا. دونك فوالا باهي. توا باش نزيدو نحطو البطاطا مقصوصة كيما هكايا. اي فوالا. Voilà, entre-temps, on va préparer le couscous pour le mettre le passer en cuisson sur vapeur. Donc, bon, moi j'utilise ceci, une boîte de conserve de tomates concentrées pour mesurer la quantité qui me convient pour ma famille.
je vais rajouter un autre. Et qui m'a تعرفوا قصة السوق ما هوش مملح donc il faut saler. Voilà. Voilà. On va essayer. J'ai mis du sel. من بعد l'astuce اللي معروفة شنو نحطوا له الكسكسي باش ما يلصقش في التفوير. نحطوا له زيت زيتون ونخلطوه هكا ديجا تحسوا يدخل الزيت فيه الكل. On utilise une goutte d'huile d'olive pour que ça colle pas après pendant la cuisson. نصبوا الماء ونحركوا. نخليه يشرب شويه بعد نزيدو مازلنا نكملو. توا نرجعو نلقاوه ديجا شاح. نحيوه هذيك الدبالي ولا لي بول اللي باش يتكونوا هكا نحلوهم الكل باليد. البلين نتاعو سي تري امبورطون. بعد هو اللي باش يحدد لا كويسون من بعد. بعد ما نحيت هذوما لي بول اللي تكونوا الكل جو في راجوتي دو لو بشويه بشويه ونعاودوا نفس الحكايه ونخليوه كيف يشرب ونرجعوا له. توا رجعنا للمرق نتاعنا لو بويون. رميت لا كورجيت جي كوبي كوم سا ورميتها هكايا. فوالا à mi-cuisson des pommes de terre on rajoute la courgette. Voilà. نرجعوا للكسكسي نتاعنا باش نحركوه ديجا شاح تحسوا يلصق شويه. وكان لاحظتوا il a c'est pas doublé de volume mais presque شطر الفوليوم نتاعو الاولاني ديجا. هذاك لو سيني باش تعرف اللي فريمون الكسكسي نتاعك تبان. Pour savoir que l'arrosage du couscous est réussi, il faut remarquer que ça a rajouté presque un demi-volume, le 1,5 de son volume initial. Donc voilà, si c'est le cas, c'est bon, il est bien, c'est ça le but, voilà, il est bien arrosé. En fait, c'est ça le truc, il ne faut pas rajouter beaucoup d'eau, il faut éviter que ça colle et ça devient des boules, des petites boules. C'est ça le problème du couscous. Il faut vraiment garder cette fluidité, les grains, il doit rester des grains de couscous, mais chaque grain est mouillé à part entière. Donc presque il est prêt pour passer au feu. Alors pour mettre en marche la cuisson sous vapeur, on va utiliser je sais pas ça s'appelle comment, est-ce que c'est vrai que ça s'appelle couscousier, le même dispositif pour cuire à vapeur les légumes et tout. Donc c'est la même chose. باش نعاودو نعملو تحريكه هكايا للكسكسي. انا بوسكو ديجا dispositif هذايا il est pour cuisson à vapeur des légumes et tout. ما هوش خاطر شريته من هوني مش نفس البرانسيب، ما عندهمش هوني. انا ما لقيتش توكا، حتى اللي لقيت حاجه ما هيش فريمون ماهوش اينوكس. انا بالنسبه لي ما c'est pas possible إذا كان مش inox. Donc إذا كان فما شكون هوني en France il utilise déjà هذايا dispositif pour la cuisson du couscous,
كي باش تصبوا عليه باش يهبط الكل، باش تلقى الكسكسي الكل في وسط الماء. دونك انا نستعمل سيت اون استيس، نستعمل بابي كويسون، نقصه على قد الكسكيس نتاعي. كان الكسكسي حاجه اخرى لا جربته مع الملثوث سمحش بقى، خاطر الملثوث يرجع عليه النار نتاعو يولي حاله. دونك بسم الله. فوالا بعد ما حطيت البابي كويسون من اللوطه راني نصب في الكسكسي الكل في الكسكاس. دونك فوالا هذايا الريزولتا، وتوا باش نعطيوه فوق النار. في الاخير بعد ما طاب كل شيء براتيكمون، وين حطيت زوز قرون فلفل فوالا، وحطيت الماء نتاع التفوير يغلي. نعاودو après presque la cuisson de tous les ingrédients, j'ai rajouté du poivron vert, voilà, pour atteindre l'ébullition rapidement. وتوا بعد ما غلى الماء نتاعنا، lorsque l'eau atteint l'ébullition نحطو الكسكسي نتاعنا فوق. Et on va lancer la cuisson pour 10 minutes. On a déjà il est 10 minutes déjà par défaut. هي presque طاب باش نطفي عليه. وأنا نحطو هكا sur 3 c'est pas grand chose, يعني juste باش يقعد سخون. Et voilà. Donc voilà هذه المرق نتاعنا طاب، لو بويون de viande et légumes حضر، والكسكسي نتاعنا تفور سي بون. Notre couscous il est bien cuit à la vapeur. Donc توا باش نطفيو الغاز، اللي هو مش غاز بالعربي خاطر احنا مستنسين نقولوا غاز، مش مشكل. Alors توا وصلنا l'étape la plus intéressante, en fait c'est l'étape qui fait la différence entre un couscous tunisien et un couscous marocain ou algérien, ou en fait le couscous qui est très réputé en France et qui n'est pas un couscous tunisien. Voilà, donc on va mettre notre couscous dans le grand saladier comme ça. Vous voyez, voilà le résultat qu'on a réussi la cuisson du couscous, c'est qu'il soit comme ça, des grains, c'est pas des boules ou je sais pas quoi. Et maintenant on va mélanger le bouillon de ce qu'on a préparé avec le couscous. Et maintenant on va verser le bouillon sur le couscous. Vraiment tout. Voilà. Il doit être tout mélangé. Voilà. Je vous raconte pas comment ça se sent, ça se sent très bon. Voilà, on termine le mélange. Le principe du couscous tunisien, que les grains de couscous absorbent tout le bouillon de viande, et c'est ça d'où vient le bon goût, parce qu'on va déguster un couscous qui est plein de goût de tout ce qu'on a mis dans le bouillon, les viandes, les légumes et tout. Et voilà, on laisse tout ça reposer pendant 2-3 minutes, et après c'est parti pour le dressage et la dégustation.
Donc après avoir laissé le couscous se reposer et absorber euh, tout le bouillon, on va remélanger une autre fois. Maintenant, on va passer pour le dressage et remplir les assiettes. Alors les amis, enfin, هذه الريزولتا، هذه الكسكسي متاعنا باللحم، un couscous tunisien à la viande de bœuf. نودكم ولا نشهيكم، فوالا. دونك هذا هما الصحان متاعي، وهذايا هو لو كوسكوس tunisien. Voilà. Avec les légumes, avec la viande, avec un mélange de tout. Voilà, donc n'hésitez pas à s'abonner à ma chaîne YouTube pour avoir d'autres vidéos. Voilà, au revoir.